वेलकम टू कहानी पाकिस्तानी का ब्रांड न्यू एपिसोड। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी। ईद मुबारक। आज मेरे पास आपके लिए ईदी है क्योंकि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेजेस और ईमेल्स पर आप सब ने फरमाइश की कि मैं आपको अमेरिका में रमज़ान और ईद के मौके की रौनक दिखाऊं। तो आज और अगले कहानी पाकिस्तानी की यही कहानी होगी। मैं खुद इस वक्त मौजूद हूँ फैशन डिज़ाइनर नौशीन नसीर की रॉयल जेम्स बुटीक पर होने वाला ईद अला मोड इवेंट पे। जब तक मैं कुछ ईद की शॉपिंग करूँ, मेरा मतलब है इवेंट को चेकआउट करूँ, आप देखिए आज के शो की हाइलाइट्स। ईद पर ज़्यादा एंजॉय कौन करता है, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी अमेरिकन्स? रोज़ा रखकर दौड़ लगाने से डबल सवाब कैसे मिल सकता है? और आपके लिए एक इन्विटेशन मेरी फैमिली के साथ इफ्तार करने और ईद मनाने का। आज यहाँ अनगिनत लोग आए हुए हैं अपने ईद का जोड़ा की तलाश में। मैं भी ज़रा तलाशी और ट्राई ऑन करूँ। अमेरिका जैसे मुल्क में जहाँ मुसलमान अक्सरियत में नहीं, ईद को उस जोश और जज्बे से मनाना जैसा अक्सर मुस्लिम मुआशरों में होता है, एक चैलेंज हो सकता है। लेकिन मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ ऐसे पाकिस्तानी अमेरिकन नौजवानों से जिनकी ईद की तैयारियाँ देखकर उनके पाकिस्तानी रिश्तेदार भी हैरान रह जाते हैं। वैसे उन पाकिस्तानी अमेरिकन्स में मैं भी शामिल हूँ। मेरे साथ मौजूद है एमन। एमन, आप ये बताइए कि आप पाकिस्तान में कहाँ से ताल्लुक़ रखती हैं? जी, मेरे वालिदैन कराची से हैं। कराची में ही पैदा हुआ था। मैं शिकागो में पैदा हुई और वो अमेरिकी सियासत इलिनॉय में है। 1.5 साल का था जब अमेरिका आया था मैं। 4 साल की थी जब मैं आई थी अमेरिका। तो अमेरिका में रहते हुए आपने तकरीबन अपनी पूरी ज़िंदगी अमेरिका में गुजारी है। What's your connection with पाकिस्तानी कल्चर? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। When I was growing up, हमारी दादी हमारे साथ ही रहती थी यहीं अमेरिका में, और उनके साथ एक ही रूल था। शी इज़ वेरी वेरी जेंटल, मे अल्लाह ब्लेस हर सोल, बट शी इज़ वेरी जेंटल लेडी। एक ही रूल था कि घर में उर्दू बोलनी है और उनकी वजह से आई थिंक आई कमेंड हर अ लॉट। शी हेल्प्ड अस बिल्ड आवर उर्दू, और आई फील लाइक अ लॉट ऑफ कल्चर लैंग्वेज से ही आता है। मेरे पूरे ख़ानदान हमारे रस्म रिवाज फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। मेरी फैमिली जो है वो वेरी ट्रेडिशनल फैमिली है। तो मेरे लिए पाकिस्तानी कल्चर इम्पोर्टेंट है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तानी रूट्स के साथ मैं फैमिलियर रहता हूँ, पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ मैं फैमिलियर रहता हूँ, पाकिस्तानी म्यूज़िक के साथ फैमिलियर रहता हूँ। Maybe because हम पाकिस्तान से दूर हैं और शिकागो में हमारे सिर्फ हमारे पाकिस्तानी ख़ानदान है। मैं अमेरिकी हूँ लेकिन मैं पाकिस्तानी भी हूँ। प्राउड पाकिस्तानी अमेरिकन हूँ मैं। आई थिंक दिस इज़ रियली फ़नी कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले रिश्तेदार जब हमें देखते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं कि हम थोड़े से पेंडू हैं, कि वो आई डोंट नो कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानी कैसे हैं। आपके इसके क्या एक्सपीरियंस रहा है इसके बारे में? बहुत फ़नी एक्सपीरियंस रहा है एक्चुअली। मेरी खाला वेरी इंडियरिंगली मुझे कहती है कि मैं हमेशा ऊट पटंग स्टाइल पिक करती हूँ, मीनिंग कि बिल्कुल जो वहाँ पे स्टाइल्स अब नहीं चलते हैं वही मैं जाके जब विज़िट करती हूँ वही मैं जाके उठा के लेके आती हूँ। क्योंकि आई गेस यहाँ पे यही है कि हमारी जो यूनिकनेस है हमारे कल्चर में ही है, और अगर हम लोग अपना कल्चर को मेल्ट करने लगेंगे अमेरिकन कल्चर के साथ, डिफरेंट थिंग्स विच इज़ ग्रेट, मगर फिर हमारी आइडेंटिटी भी थोड़ी सी उसी में लूज़ होती जाती है। हमारा स्टाइल थोड़ा सा उसी तरफ लीन करता है, मे बी बिकॉज हमें पता है कि हमारा जो एसेंशियल पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो क्लोथिंग है हमारे जहन में वही है। आपकी फैमिली में ईद की तैयारी कैसी होती है, कब शुरू होती है और कितने धूमधाम से होती है? हमारी ईद की तैयारी वैसे चांद रात को शुरू हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल पूरी फैमिली जाती है ईद नमाज़ पढ़ने के लिए। ये एक बहुत बड़े फ़र्क है कि सारी लड़कियाँ, बच्चियाँ, बड़े बूढ़े सब जाते हैं इकट्ठे नमाज़ पढ़ने। तब ईद की सुबह जब होती है तो शीरखुरमा हम सब खाते हैं मिलके, नमाज़ पढ़ के फिर हम सब ईद के लिए चले जाते हैं। हर एक के ओपन हाउस होते हैं, कभी लेज़र टैगिंग चले गए लोग, कभी बॉलिंग हो गया। सो इट्स जस्ट समथिंग दैट हम लोग ने अभी और यूनिक बना दिया और डाइवर्स बना दिया हमारी ईद के सेलिब्रेशंस। पूरी रात कभी 2-3 दिन के लिए चलता है। हम लोग मस्जिद के करीब बहुत रहते हैं और वहाँ पे हमारी फैमिली ब्रेकफास्ट करती थी सब लोग के लिए। एंड हमारा घर बाय नो मीन्स ह्यूज नहीं था, मगर माशाल्लाह हमारे घर से मे बी 150-200 पीपल लोग आराम से नाश्ता करके फिर अपना डे कंटिन्यू करते थे।
تو اس سوال کے ویسے بہت سے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وٹ از یور فیوریٹ پارٹ اباؤٹ بینگ اے پاکستانی، آپ کیا کہیں گے؟ آنیسٹلی یہ میرا لیے آنسر بالکل ایزی ہے، اس لیے کھانا ہمارا پاکستانی کھانا نمبر 1 ہے تو اس میں ایزی ہے، لیکن آنیسٹلی پاکستان کی جو کلچر ہے، ہماری جو ڈائیورسٹی ہے ود ان پاکستان، لوگ ہمارے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، ڈفرینٹ تھاٹس ہوتے ہیں، ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. سو آئی فیل لائک وی ہیو اے لاٹ آف نالج اینڈ ڈائیورسٹی اینڈ کلچر ان ایک کنٹری میں. تو یہ بات میں بہت پراؤڈ ہوں کہ ہم ہمارے فیملی کو ویلیو کرتے ہیں اور ہم کلوز ہیں ہمارے فیملی کے ساتھ. سب سے اچھی چیز ہوگی ہماری ریلیشن شپس. سیم ہی ہے لیکن لوکیشن ڈفرینٹ ہے. یہ خوبصورت ڈیزائن آپ نے کس ڈیزائنر کا پہنا ہوا ہے؟ میں پنک شفان بائی اشرف پہنی ہوں اور میں یہاں پہ میری عید کے جوڑا ڈھونڈی ہے اور میں نے یہ سب سے پسندیدہ تھا. بہت لوگوں نے ریکمینڈ کیا تھا کہ یہ ٹرائی کروں میں، تو مجھے بھی پسند آیا. اب دیکھتے ہیں عید کے لیے میں پہن سکتا ہوں یا نہیں. یہ ہے سائرہ رضوان کا ایک ڈیزائن اور بہت مجھے اچھا لگا. ساری میں نے دیکھا ہے مگر اس سے میں نے لینڈ کیا ہے because it's beautiful. We carry, mashallah, the top Pakistani renowned designers. We have, mashallah, such a big community here, and there's so much need. Are you gonna try to get lots of Eid? Yes. Eid Mubarak, everyone. یہ تھے پاکستانی امریکنز. آپ نے دیکھی ان کی عید کے لیے ایکسائٹمنٹ. اب چلے ذرا یو ٹرن لے کر پاکستان چلتے ہیں، کیونکہ اسی کی یاد میں تو ہم نے یہاں جگہ جگہ اپنا چھوٹا سا پاکستان بنایا ہوا ہے. دل کے اندر تو وہ ہے ہی. شائستہ جلیل ملوا رہی ہیں کچھ کراچی آئٹ سے. دیکھتے ہیں وہ عید کے لیے کتنے پرجوش ہیں. کمان کراچی، مقابلہ سخت ہے. ڈریسز لیے، جیولری اور بیگس وغیرہ. ابھی یہاں پہ جیولری میری رہتی ہے. عید کا فرسٹ ڈے تو نیند میں سونے میں، پھر رات میں پھر آؤٹنگ. فرسٹ ڈے سونا نہیں، آئی تھنک کہ یہ ضروری ہے. رمضان کے بعد آپ جب سوتے ہو تو پھر یہ عید میں خاص فرینڈس سے ملتے ہیں ہم لوگ، پھر گیدرنگ فیملی کے ساتھ. ڈریسز خریدے ہیں، سینڈلس، ہائی ہیلس. بہت مزہ آتا ہے. ریلیٹیوس کے یہاں جاتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں کزنس کے ساتھ. ماما پاپا بھی بالکل فرینڈلی ہیں تو بہت اچھی گزرتی ہے. کزنس بھی آ جاتے ہیں، ہم بھی چلے جاتے ہیں. ابھی تو فی الحال کرتا چوائس کر رہے ہیں، کرتا لیں گے. دین اس کے بعد کوئی شوز وغیرہ، سینڈلس وغیرہ چیک کریں گے. عید فی الحال فرسٹ ڈے تو سو کے گزرتی ہے. دین اس کے بعد جو ہے کچھ فرینڈس کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں. دین فیملیز میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھی گزرتی ہے. عید ہوتی ہے، اس پہ تو بندے کو اور خوش ہونا چاہیے کہ رمضان کے بعد اللہ پاک ایک تحفہ انسان کو ایک تحفہ دیتے ہیں کہ اس میں بندہ انجوائے کرے اپنی زندگی. دیٹس اٹ. عید بورنگ بالکل بھی نہیں ہوتی. عید انجوائے کرنے کے لیے ہوتی ہے. مووی دیکھنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے، شاپنگ کے لیے. عید کی شاپنگ بس تیاری چل رہی ہے، جاری ہے. آہستہ آہستہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور تفریح وغیرہ بھی چل رہی ہیں. عید بس تھوڑا پہلا دن تو سونے میں گزرتا ہے اور باقی رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں، ریلیٹیوز آتے ہیں، دعوتیں وغیرہ چلتی ہیں. عید کی نماز کے بعد اسپیشلی شیر قورمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دعوت وغیرہ ہوتی ہے وہی ریگولر. اور دوسرے دن جو ہے نانی کے گھر کا الگ ہوتا ہے. باقی تیسرے دن گھومنے پھرنے جاتے ہیں. اور عید کا اصل مزہ جو ہے رشتہ داروں سے ملنے میں، کیونکہ آج کل جو ہے رشتہ داروں سے آج کل اتنا جو ہے ملنا جلنا نہیں رہا. تو اس وجہ سے عید کا ایک ایسے اوکیزن ہوتا ہے، سب فری بھی ہوتے ہیں اور جو ہے ایک بہت ہی زیادہ خوشی اور مسرت کا موقع ہوتا ہے. تو اس وجہ سے رشتہ داروں سے ملنے میں بہت مزہ آتا ہے. آپ ایک چھوٹی سی بریک لے کر واپس آئیں. میں شاپنگ ڈانسنگ کرتی ہوں. بریک کے بعد خوش آمدید. بریک سے پہلے آپ نے دیکھی عید کی تیاریوں کی ایک جھلک. عید سے پہلے اگر جائیں تو رمضان کے دوران مسلم امریکن کمیونٹی چیریٹی کے کاموں میں بہت ایکٹیو نظر آتی ہے. مجھے چیریٹی کے ایک یونیک ایونٹ کو کور کرنے کا موقع ملا جس میں مانیے یا نہ مانیے روزے دار پارٹیسپینٹس دوڑ لگاتے ہیں. روزے میں ریس لگوانے والی یہ چیریٹی باسٹن کے کچھ مسلم امریکنز نے شروع کی. اس ریس سے ضرورت مند بچوں اور نوجوانوں کے لیے فنڈز جمع کیے جاتے ہیں، یعنی ڈبل ثواب. فلیش بیک.
میرے ساتھ موجود ہے ہینا قریشی who's one of the co-founding members of the DC chapter of HDF. Thank you so much for speaking with us. اب ذرا یہ بتائیے کہ how did HDF get involved with the Fasting 5K? So, Assalamu alaikum and hello everyone. So HDF this year decided کہ اس کو کچھ locally کرنا تھا, تو ہم نے Fasting 5K سے پوچھا تھا کہ ہم یہاں پہ کچھ donations کر سکتے ہیں, پیسے ریز کر سکتے ہیں, تو ایسے ہی ہوگا. تو what is going to happen with جو پیسے جو آپ کو مل رہے ہیں Fasting 5K کی طرف سے, HDF اس کے ساتھ کیا کر رہا ہے? What projects are you putting them into? Yeah, تو normally HDF internationally پاکستان میں کام کرتا ہے, but this year we decided جو locally Faith Social Services ایک organization ہے یہاں پہ جو Virginia youth کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو we're raising the money for Eid gifts to the local needy, as well as una program is Bright Stars. It's a mentorship program بچوں کے لیے from 9 to 17 years old. آپ کو کیا لگتا ہے کہ why it's so important for getting youth involved in programs like this? So I think that there's a lot of passion. میرا خیال ہے کہ یہاں لوگوں میں اس طرح کے امدادی پروگرامز میں شامل ہونے کا جذبہ موجود ہے. ہم ایک ایسے علاقے میں رہ رہے ہیں جو امریکہ کا ایک مرکزی حصہ ہے, چونکہ عام طور پر یہ تاثر ہے کہ مسلمان کمیونٹی کے کاموں میں حصہ نہیں لیتے. اس لیے تارکین وطن انہیں یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ اس طرح کے پروگرامز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں. To give back both to the US as well as abroad. Hina Qureshi, thank you so much for all that you do for the Muslim community here and for giving us this time. Thank you. Yes, we have. Yeah. So Faith is an organization that فیتھ ایک تنظیم ہے جس کا آغاز 15 سال پہلے ہوا تھا. ہم جو بہت سے کام کرتے ہیں ان میں بچیوں کے لیے بھی پروگرام ہے, اور ہمارے پاس ایمرجنسی فیملی فنڈ ہے. ہمارا ایک شیلٹر پروگرام ہے, ہم غریبوں کے لیے سستے سٹور چلاتے ہیں. ہم کمیونٹی میں غریبوں اور ضرورت مندوں کو خوراک فراہم کرتے ہیں اور بے گھر افراد کی مدد بھی کرتے ہیں. ہم وہ کام کر رہے ہیں جو حکومت اور کاؤنٹی کے لیے کرنا مشکل ہے. فاسٹنگ 5K نے رمضان کے مہینے میں جو عطیات اکٹھے کیے ہیں وہ انہوں نے ہمیں بچوں اور عید کے پروگراموں کے لیے دیے ہیں, اور اس سے ہم یتیموں کی مدد بھی کر رہے ہیں. ہم اپنی کمیونٹی کے ان بچوں کو بھی مدد فراہم کر رہے ہیں جن کے پاس بنیادی ضرورت کی چیزیں نہیں ہیں یا ان کے پاس سائیکل نہیں ہے. اسی طرح آج کل ایکس باکس اور پلے اسٹیشن بھی ضروریات میں شامل ہیں, اور ہم اس فنڈ سے ضرورت مند بچوں کو کھلونے مہیا کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا عید کا پروگرام بھی ہے جس میں ہم ضرورت مند بچوں کو بہت سے کھلونے اور تحائف دیتے ہیں. اب میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں one of the brave runners of today's event, Humama Khan. Okay, first of all, you're fasting. What gives you this idea that you should run while you're fasting in the last few hours of your fast? تو ایسا لگ رہا ہے کہ it would be a crazy idea, مگر مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہم سب like together آ رہے ہیں اس اتنے اچھے کاز کے لیے, you know, providing educational resources بچوں کے لیے جس کے پاس نہیں ہے یہ چیز. I think it's pretty great. تو میں تو صرف آپ لوگوں کو دیکھ کے میں تھک رہی ہوں. I mean it's the end of the روزہ. I think ابھی آپ کو روزہ نہیں لگ رہا. You know, I think کہ ہر وقت it depends on کہ کون سے مائنڈ سیٹ میں ہے, and I think کہ اگر آپ شروع کرے تھے یہ دن اور پتہ تھا کہ میں آج میں بھاگوں گی, I think کہ you'd be able to do it too. So I think it's all about کہ آپ کا دماغ کہاں ہے. Go on. Injured. Go on. I didn't hear it come at all. It's all good. Okay, so how do you feel after the race? Absolutely amazing to be able to run a 5K. روزے کے ساتھ 5K کی ریس میں حصہ لینا بہت امیزنگ تھا, اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ تھی کہ ہم یہ کام ایک بڑے مقصد کے لیے کر رہے تھے.
Did you have any moments where you felt like, oh, I can't make it right now? 'Cause I know I did. You guys were way ahead of me. Yeah, no, right by the monument. आधे रास्ते तक पहुंचने में मुश्किल पेश आती है, लेकिन जब आप ये देखते हैं कि लोगों का हजूम आपके लिए तालियां बजा रहा है तो ये चीज़ आपको अगली मंजिल तक पहुंचा देती है. So that's really what takes you to the next level. So yeah, absolutely. Yeah, let's all do jump. 2, 3. Woo! I know. Thank you, mother. There it is. How? خاشعا متصدعا من خشية الله أكبر. मेरे पीछे उस इवेंट के लिए तैयारी हो रही है जो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे. See you after the break. वेलकम बैक. रोज़े का एक मकसद हमें उन लोगों की भूख और प्यास का एहसास दिलाना भी है जो हम जैसे खुशकिस्मत नहीं. फूड बूस्ट वर्जीनिया की मुसलमान कम्युनिटी का एक प्रोग्राम है जिसके ज़रिए आई थिंक बेहतर है कि आप ये स्टोरी देखिए ये जानने के लिए कि फूड बूस्ट है क्या. हमारा जो इदारा है ये फ़ेथ, इसमें हम लोगों की ज़कात और सदक़ात जमा करते हैं और फिर वो हम लोग उनके ज़रिए जो लोग ज़रूरतमंद हैं उनको हम उनके पैरों पे खड़ा करते हैं. तो इस चीज़ के लिए हमने कई सारे प्रोग्राम बनाए और उनमें से एक बहुत ज़रूरी और बहुत अहम प्रोग्राम जो है वो ये है जो हैंड विदाउट हंगर, जिसका अब नया नाम है फूड बूस्ट, क्योंकि अब हम इसको बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं और एक शहर से दूसरे शहरों में ले जाना चाहते हैं ताकि लोगों की ज़रूरत जो भूख की है उसको हम लोग मदद कर सकें. बार बार आते हैं क्योंकि हमको पसंद होता है कि लोगों को देखें, वो लोग आते हैं और खाली उनकी मदद नहीं कर रहे हम लोग खुद ही हमारी मदद है क्योंकि हम लोग उनकी हेल्प कर रहे हैं और हमारे हार्ट्स प्योर हो रहे हैं और जस्ट सब लोग को देखना अच्छा लगता है, सब लोग की हेल्प करना अच्छा लगता है. मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम उन्हें खाना देते हैं तो ये लोग खुश होते हैं. मैं उनकी मदद कर रही हूँ. मैंने रोज़ा रखा हुआ है और इसलिए मुझे पता है कि जब उनके पास खाने को कुछ नहीं होता तो उन्हें क्या महसूस होता है. मुझे इनकी मदद करके खुशी होती है. मेरे लॉयल व्यूअर्स, आपने इतना रिक्वेस्ट किया कि मैं दिखाऊं कि मेरी फैमिली रमज़ान और ईद कैसे मनाती है, तो ईद मुबारक. आपके लिए ये तोहफ़ा, ये होम वीडियोस जो मैंने बनाई आपसे शेयर करने के लिए. अपनी तशरीफ़ लाइए और गिलानी फैमिली को डिनर टेबल पे ज्वाइन करिए एक इफ्तार के लिए. So beautiful. Look at that steam. Ready to try? Oh yeah. I'm mesmerized by the beauty of this. Yeah, it's okay. You crying? You crying because my food was so delicious that I cooked for you? Yeah. I think she actually will cry. सारा टाइम तो कैमरा तुम्हारे हाथ में तो. I know. I'm so sorry. Guys, I'm so sorry that I had the camera in my hand this whole time. Otherwise, ये सारा खाना मैं खुद ही पकाती, right? Right? Just this one time I couldn't do it. Yeah. Wait, what? चलो आ जाओ. What's Cupid having? Dad, how much do you love Golgappe? Oh, I love Golgappe. Very cool.
Aren't they your favorite? The most favorite. They're my favorite too. Mom, what's your favorite? चिकन के समोसे. Yes. कैसा लगा आपको? आपकी फैमिली में इफ्तारियाँ कैसी गुजरती हैं? कुछ इसी तरह या बहुत फ़र्क? आप उसके बारे में सोचिए और हमारे फेसबुक पेज पर शेयर करें। लेकिन उससे पहले कि आप कंप्यूटर तक भागे, मैं आपको मेरी फैमिली के साथ ईद का भी एक झलक दिखाती हूँ मेरी इस होम वीडियो के ज़रिए। That's Dad. That's Umar. And Azerbaijan. يعني الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك سلام. Eid Mubarak, Zainab and Safiya, and Safiya's friend Mayana from school, best friend. Eid Mubarak. Eid Mubarak. That's my dad. Assalamualaikum. Eid Mubarak. ये कैमरामैन कौन आ रही है? Assalamualaikum Dad. Eid Mubarak. My khala is the coolest, Yes. but I'm still cooler but than that. no, there's no but. I'm the coolest in the family. Oh my God, everybody says that. Saif Ali already said that. He beat you to Everyone it. says it. But I'm an It's only true when I say it, it's the only true. Because you're a ninja. Now say that in Urdu. Uh-oh. Yeah, you have to. Now entering Gilani household. Yeah, obviously Abu ne bhai rakha hua hai to wash it. Because Dad likes to clean everything. Hi, Gilani Pakistani. Assalamualaikum. अच्छा नाजरीन, अब आप भी मुझे बताइए कि आप अपनी ईद कैसे गुजारते हैं। हमारे इस फेसबुक पेज पर जाकर लाइक करें और पोस्ट करें। लेकिन अगले शो में कहानी पाकिस्तानी का ईद स्पेशल एपिसोड मिस नहीं कीजिएगा। इस एपिसोड में मैं आपको अमेरिका में होने वाला एक रौनक से भरा हुआ चांद रात मेला और ये भी दिखाऊंगी कि VOA उर्दू सर्विस में हम सब ईद कैसे मनाते हैं। बिल्कुल मिस करने की गलती मत करिएगा। तब तक हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा गिलानी, साइनिंग ऑफ फॉर कहानी पाकिस्तानी। खुदा हाफिज़।